Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad pour ce flash d'informations que je co-présente avec Yassine. Massa al-Khair Yassine. Massa al-Khair Virginie, Massa al-Khair لكل المواطنين. Dans l'actualité, ce mercredi, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a rencontré les chefs des partis, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition et de la majorité. Les échanges ont porté sur l'intensification de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la portée du deuxième forum national inclusif qui s'ouvre demain ici à N'Djamena. S'adressant aux responsables des partis politiques, le président de la République, Idriss Déby Itno, a insisté sur l'apport de tous pour le succès de ce forum. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimaden, a procédé ce mercredi à l'inauguration d'une bibliothèque numérique à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farsha. Il s'agit d'un espace dédié aux doctorants tchadiens pour les travaux de recherche dans leurs domaines respectifs, et c'est un don de la France à travers sa représentation diplomatique. La cérémonie a vu la présence de l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kochiri. Lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement du Tchad reçoit une fois de plus un appui des partenaires. Ce mercredi, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a offert 2 cliniques mobiles, plus précisément des bus médicalisés au ministère de la Santé publique. La représentante résidente de l'UNFPA au Tchad, Edwige Adekambi, a réitéré à l'occasion l'engagement de son institution à soutenir le Tchad dans cette lutte. Ces cliniques mobiles, selon Ismaël Bar Bachar et Choua Ouchemi, respectivement directeur général du ministère de la Santé publique et coordonnateur national des ripostes sanitaires, seront déployés dans les points d'entrée de la capitale pour renforcer la surveillance épidémiologique. Voilà, c'est tout pour ce flash en français. La suite est en arabe. C'est tout de suite avec Yassine. أهلا مجددا. استقبل صباح اليوم مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي جميع الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية المختلفة بالبلاد المعارضة والمتحالفة، وكان ذلك بهدف تقديم الشكر والعرفان لهم على الدور الذي قاموا به في إطار حملات التوعية أثناء جائحة كوفيد-19، وكذلك توعية المواطنين للمشاركة في الإحصاء الانتخابي في الفترة الماضية والمشاركة في أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني والذي ستستضيفه العاصمة نجمينا غدا. افتتح صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور دافيد أودينغار بجامعة نجمينا كلية العلوم التطبيقية المكتبة الإلكترونية التي تدعم وتزود الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالمعارف والبحوث والدراسات العلمية، حيث مولت هذه المكتبة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد بيرتران كوشيري. تسلم اليوم المدير العام لوزارة الصحة العامة إسماعيل بحر بشر سيارتي إسعاف مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر الممثلة الدائمة للصندوق بتشاد أديكامبي أدويش دومينغو، والتي أكدت جاهزية الصندوق للوقوف مع الحكومة في ترقية الخدمات الصحية وخاصة محاربة فيروس كورونا. نظمت مساء أمس السفارة الأمريكية بالبلاد مؤتمرا نقاشيا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الأديان، وقد أحيا المؤتمر مدير الموارد البشرية بالمركز الوطني للمناهج محمد قربع ومدير التدريب والتقييم بالمركز محمد اللاتشي، وأكد خلال المؤتمر بأن تعزيز حرية الأديان من خلال التعليم مهم للغاية. وفي نفس الوقت أشادت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتشاد جيسيكا ديفيز بأهمية التعايش السلمي في تشاد، وخاصة
بين أتباع الديانات المختلفة، مؤكدة بأن تشاد تعتبر المثل الأعلى في هذا المجال. بهذا ينتهي الموجز، نلتقيكم في نشرات لاحقة أنا وفرجينيا، إلى اللقاء. Merci de votre bien aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de Télé Tchad, la chaîne nationale.